अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुल शऊर ऑडियो बुक सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी ज़ेर मुताला किताब का नाम है पुरजोश ज़िंदगी गुजारें, जिसके मुसन्निफ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसके मुतरजम हैं नुज़हत जावेद। सामीन, आप जानते हैं कि दारुल शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक जाना माना नाम है और अब ये अपनी कुतब ऑडियो बुक्स की सीरीज में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे। आज हम 7वें बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है थकना छोड़ें, भरपूर जिंदगी गुजारें। तवानाई का मस्बत बहाव आपके अंदर उस वक्त शुरू होता है जब आप में पुरउम्मीदी, एतमाद, मस्बत सोच और दूसरों की मदद का जज्बा पैदा होता है। जब आपके जहन में ये तख्लीकी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं तो आपके अंदर ज़बरदस्त तवानाई पैदा हो जाती है। एक इश्तिहार में एक 50 साल आदमी की तस्वीर दिखाई गई जो कुर्सी पर बैठा था। उसने सर को पकड़ रखा था और चेहरे से मायूसी और बदहाली टपक रही थी। इस कार्टून की सुर्खी ये थी, क्या आप इस कार्टून की तरह हैं, आधे जागे आधे सोए हुए, आधे जिंदा आधे मुर्दा। आज की जिंदगी का रिक्कत अंगेज पहलू ये है कि थके और उकताए हुए लोगों की तादाद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ रही है। बहुत से लोग ऐसा तासुर पेश करते हैं जैसे वो जिंदगी को बड़ी मुश्किल से धकेल रहे हैं, लेकिन आप थकावट और कमजोरी के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप तवानाई और गर्मजोशी बरकरार रख सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम मुसलसल ताकतवर और तवाना रहें, क्योंकि तवानाई बजाते खुद कायनात में मुस्तकिल हैसियत रखती है। इसलिए हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हम भी भरपूर तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे घर में 2 घड़ियां हैं। एक 8 दिन चलने वाली घड़ी है जिसे मैं हर हफ्ते की रात चाबी देता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैं चाबी देना भूल जाता हूं या मैं घर से दूर होता हूं, तो फिर ये घड़ी पीर मंगल को बंद रहती है। जबकि दूसरी घड़ी सेल पर चलती है और क्योंकि इसे मुस्तकिल तवानाई मिलती रहती है इसलिए वो बंद नहीं होती। आप भी खुद को अकीदे की मजबूती, दुरुस्त सोच और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने के दुरुस्त तरीकों को अपना कर अल्लाह ताला की अता करदा तवानाई से अपना मुसलसल राब्ता रख सकते हैं। इस तरीके से आपको ना रुकने वाली तवानाई मुसलसल मिलती रहेगी। एक मशहूर शख्सियत शदीद मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए आराम की गरज से अपने आबाई घर गई और यहाँ उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह उसके ज़बरदस्त करियर का इख्तिताम हो गया। एक इदारिया लिखने वाले मुसन्निफ ने इस पर राय देते हुए कहा, वो एक थका हुआ शख्स था। वो घर आराम करने गया लेकिन वो भूल चुका था कि आराम किस तरह किया जाता है। फिर मुसन्निफ ने मजीद लिखा, अफसोसनाक पहलू ये है कि हम में से बहुत से लोग बिल्कुल इसी खुद तरसी में मुब्तला हैं। हम नहीं जानते कि आराम कैसे किया जाता है। ऐसा लगता है कि हम में से अक्सर लोग कोई जोश और जज्बा, कोई वलवला और कोई हलचल नहीं रखते। उनके अंदर शदीद एहतियात, मुश्किलात और तकालीफ ने अपना पंचा जमा रखा है। दुनिया के झगड़े और परेशानियां उनके जहनों में समा चुके हैं। ऐसे लोग इतने थके और उकताए हुए हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें अल्लाह की अता करदा लामहदूद तवानाई को दोबारा बहाल करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए मैं मिडवेल्टन सिटी में होने वाला एक वाकया आपको सुनाता हूँ। एक जूते चमकाने वाली दुकान पर मैंने देखा कि वहां बहुत आरामदेह कुर्सियां रखी थीं। आम तौर पर ग्राहकों के लिए ऐसी आरामदेह कुर्सियां नहीं रखी जाती। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और मेरे साथ वाली कुर्सी पर ढह गया और निहायत सर्द आह भरी, मुझे किसी चमक की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस कदर थक चुका हूँ कि मैं इन आरामदेह कुर्सियों पर कुछ आराम करने यहाँ आ गया हूँ। उसने कहा। वो औसत उम्र का एक मिलनसार शख्स लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, तुम्हारे जैसे नौजवान को थकना नहीं चाहिए। और मैं नौजवान नहीं हूँ। उसने कहा, मेरी उम्र 53 साल है। फिर उसने मजीद कहा, मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ कि मैं किस तरह आराम करूँ। क्या आप आराम करने का तरीका जानते हैं? हम इसी मसले पर बहस करते हुए वहां से इकट्ठे बाहर निकल आए। बाहर खड़े होकर भी हमने अपनी बहस जारी रखी। मैंने कहा, क्या मैं आपको आराम करने के लिए एक मशवरा दूं? बराए मेहरबानी मत सोचे कि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ या मैं आपको तबलीग कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मेरा ये ख्याल है कि आप जिस्मानी तौर पर थके हुए हैं। आप यकीनन दिमागी तौर पर थके हैं। इसका इलाज ये है कि अपनी सोचों को तरोताज़ा और मुतहर्रक करें। इसका आसान तरीका ये है कि दिन में कई मरतबा खुद को ये बावर करवाएं कि आपके दिमाग से मनफी सोचें निकल गई हैं, यहाँ तक कि मस्बत सोच आपके जहन में रासिख हो जाए। खुद को इस उकाब के मानिंद तसव्वुर करें कि वो उड़ते हुए हैं लेकिन थकते नहीं। आप मस्बत सोच अपनाएं और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आप खुद को पुरसुकून तसव्वुर करेंगे। मैंने उसे दोहराया।
اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اب وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ مڑ کر مسکرایا، مجھے ہاتھ لہرایا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ کہیں بھی نہیں دیکھا اور شاید کبھی ملاقات بھی نہ ہوگی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں وہ اس بات پر ضرور حیران ہوگا کہ کس نے اسے اتنی زبردست تجویز دی۔ میں اس عظیم فزیشین کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں تھکنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جسم، دماغ اور روح کو اس کی تعلیمات کے مطابق مسلسل توانائی مل رہی ہے۔ ہم نے بالآخر یہ محسوس کر لیا ہے کہ مذہب اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اب ہم اس سچائی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی صحت کا تعلق اس کی جذباتی اور روحانی کیفیات سے ہے۔ کیا آپ نے کچھ ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے جو لمبی عمر گزارتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس زبردست توانائی اور بہادری موجود ہوتی ہے؟ انہوں نے کس طرح اپنی خامیوں پر قابو پایا ہے؟ ان میں اس لیے زبردست توانائی موجود ہے کیونکہ انہوں نے یہ توانائی مثبت سوچ اپنا کر اور عقیدے اور جوش کو اپنا کر حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت، پریشانی اور ٹینشن کو کم کرنے اور حفظان صحت کے اصول اپنانے کے لیے دماغ کو چاق و چوبند رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کے مسلسل حصول کا ایک اہم راز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تصور کر لیں کہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ اللہ کے وجود کو خود سے الگ تصور کرتے ہیں تو آپ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی یہ پہچان یہاں تک کہ اس میں تیزی اور ترتیب بنیادی طور پر زندگی میں فطری طور پر ودیت ہو۔ یہ تھکاوٹ دور کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ جذباتی طور پر مستقل غصے میں رہنا، اس کے ساتھ جلد بازی اور غصے کے متحرکات ہماری فطری توانائی کے بہاؤ کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی خواہشات کو فطری طور پر نارمل سطح پر رکھتے ہیں تو پھر آپ فطری طور پر ودیت کردہ جذبات کو نارمل انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کبھی دماغی طور پر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ایک خاتون افسر اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر کام کرتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں قوت مدافعت کی کمی ہو گئی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بحالی صحت کے لیے لمبے عرصے تک اپنا کام چھوڑنا پڑا۔ وہ روزانہ فلوریڈا کے ساحل پر جاتی اور یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ ہر روز صبح ساحل سمندر پر جاتی، وہاں مکمل خاموشی ہوتی اور کچھ دیر کے لیے گیلی ریت پر لیٹ جاتی۔ چند دن اس طرح آرام کرنے سے اس کے اندر زبردست توانائی پیدا ہو گئی۔ وہ وہاں لیٹ کر ساحل سمندر کے نزدیک اگی ہوئی گھاس کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ادھر ادھر جھومتے ہوئے دیکھتی۔ ایک دن اس نے غیر ارادی طور پر گھاس کے ایک تن کو دیکھا تو اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ کس طرح ایک ترتیب سے حرکت کر رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خود اس ردھم کو شکست دے رہی تھی۔ پھر اس نے سمندر کی موجوں کو ساحل کی ریت سے ٹکراتے ہوئے پیدا ہونے والی آواز سنی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی ایک خاص ردھم پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز مختلف انداز میں ہے، پھر بھی یہ ویسی ہی حرکت ہے جو کہ ساحل پر گھاس کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس حیرت انگیز دریافت نے اسے بہت متاثر کیا اور اس نے دنیا میں موجود فطری ردھم کو اپنے لیے تلاش کر لیا۔ اس بحالی صحت کے تجربے کا کلائمیکس اس وقت آیا جب اس نے اپنی نبض کی آواز سنی۔ جب وہ ریت پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی تو اپنے دل کی دھڑکن کو سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس لمحے اس پر یہ بات آشکار ہوئی کہ اس کے دل کی دھڑکن کا ردھم، گھاس کے ہلنے کا ردھم اور سمندر کی لہروں کا ردھم اور اس کی ذاتی توانائی اور حسن ترتیب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جو کہ تمام تخلیق اور دوبارہ تخلیق کرنے والی طاقتوں کا ذریعہ ہے۔ اس نے اسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر وہ خود کو مستقل طور پر اللہ کی مرضی اور اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کے درست طریقے کو استعمال کرے گی تو وہ بغیر تھکے مستقل کام کر سکتی ہے اور بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اس تجربے سے اسے اس لازوال راز کا پتہ چلا، جو شخص اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اسے تھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے فطری طور پر توانائی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ بے ہنگم طور پر پریشان ہوں گے تو آپ میں طاقت و توانائی کم ہوتی جائے گی، لیکن ایک ترتیب سے زندگی گزارنے سے آپ میں ذہنی تناؤ کم ہو جائے گا اور آپ میں آٹومیٹکلی طاقت اور توانائی بحال ہو جائے گی۔ اس طرح مومن صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس اصول کے تحت آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور اس طرح آپ میں ایک نئی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کبھی مت بھولیے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے مسلسل توانائی بے حد ضروری ہے۔ ایمرسن کا کہنا ہے، دنیا زندہ دل لوگوں کے لیے ہے۔ اس سچائی کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ انسانوں کو یا تاریخ کو پڑھ رہے ہیں،
کامیابی اور فوائد دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ چاقو چوبند اور متحرک رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ صرف وہ لوگ باہمت ہوتے ہیں جو اپنے ذہن کو لڑائی جھگڑوں اور ذہنی تناؤ سے دور رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی سوچ کو پرجوش اور مثبت رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت تھکتے ہیں جب ہماری سوچیں تھک جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی انرجی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ باتیں کہنا خطرناک ہے: میں تھک چکا ہوں، اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سوچنے سے آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے اور اس طرح آپ میں تھکاوٹ واقعی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے عضلاتی نظام میں اس سے کہیں زیادہ لچک کی صلاحیت موجود ہے جتنی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک تجربہ کیا گیا جس میں ایک جھٹکے سے بازو کے پٹھے کا تعلق دماغ سے ختم کر دیا گیا۔ وہ پٹھا پھر کئی گھنٹے تک بغیر تھکاوٹ محسوس کرتے کام کرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مسلز کئی گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ دل کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جسم کا سب سے مضبوط مسل دل ہے۔ ایک نارمل زندگی میں یہ اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ ایک جنگی جہاز کو 14 فٹ تک پانی سے باہر نکال سکتا ہے، لیکن دل بھی غلط سوچ اور منفی جذبات کی وجہ سے اپنی پائیداری اور مضبوطی کھو دیتا ہے۔ خوف، رنجیدگی، بدمزاجی، مایوسی، ذہنی تناؤ، یہ سب بیمار سوچیں ہیں، اور اگر یہ بھی مسلسل اور لمبے عرصے تک ذہن میں موجود رہیں تو جسم کے مضبوط ترین مسل کو بھی خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھکاوٹ زیادہ تر کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے بہت کام کر لیا ہے تو اس کی وجہ اصل میں ان کی جذباتی اور روحانی ڈھانچے میں اضافی بوجھ ہے، اور یہ بوجھ پریشانی، بغض، کینہ اور ذہنی تناؤ ہے۔ ایسی تھکاوٹ اکثر مایوسی یا سوچ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہن میں یہ سوچ پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ تھک چکے ہیں تو آپ کے اعصاب اور پٹھے فوراً اس بات کو تسلیم کر لیں گے اور وہ بھی تھک جائیں گے۔ آپ خود اس بات کا تجربہ کر کے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک نئی اور اچھوتی دلچسپی تھکاوٹ کو ختم کر کے آپ کے احساسات کو نئی توانائی اور زندگی بخش سکتی ہے۔ میرا ایک دوست اپنے 16 سالہ لڑکے کو روایتی امریکی مشن میں آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے اولاد کے اصرار پر موسم گرما کی چھٹیوں میں اس نے اپنی مرضی کے بغیر ایک صنعتی پلانٹ پر نوکری حاصل کر لی۔ اس کے کام کا دورانیہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک تھا۔ ایک شام جب وہ کام سے تھکا ہارا واپس آیا، کیونکہ اسے اس کام میں کوئی دلچسپی نہ تھی اس لیے وہ دماغی طور پر بھی اس سے اکتایا ہوا تھا۔ اس کے والد نے کہا، گھاس کاٹنے والی کئی دنوں سے نہیں آئی، کیا تم اس کو کاٹ دو گے؟ اور نہیں ابا جان، لڑکے نے احتجاجن کہا، میں نے سارا دن پلانٹ پر کام کیا ہے، میں اس کام کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، میں اسے اکتا گیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے۔ باپ نے کہا، لیکن اگر تم گھاس نہیں کاٹو گے تو پھر مجھے کاٹنا پڑے گی، اور مجھے یقین ہے تم کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کو لان میں اتنی محنت کرتے نہیں دیکھنا چاہتے، کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ اس طرح وہ لڑکا بڑی مشکل سے تھکے تھکے انداز میں گھاس کاٹنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سخت مشکل کام کر رہا ہے۔ اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی جس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی، وہ گولف بیگ کے ساتھ باغ میں داخل ہوئی۔ آؤ بل، اس نے کہا، ہم گولف کھیلتے ہیں۔ اچانک بل میں بہت زیادہ توانائی پیدا ہو گئی۔ صرف تھوڑی دیر انتظار کرو، میں گھاس کاٹ لوں، اس نے جواب دیا، اور پھر اس نے جلدی جلدی لان سے گھاس کاٹی۔ وہ رات گئے تک گولف کھیلتا رہا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور پھر آدھی رات تک وہ ڈانس کرتا رہا۔ دراصل بل کے مسلز تھکے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف اس کی سوچ تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا۔ جب اسے ایک ایسی دلچسپی نظر آئی کہ جو اس کی تھکاوٹ سے زیادہ طاقتور تھی تو اس کے جسم کو رد عمل کے طور پر ایسی مخفی توانائی ملی جو پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ ایک ماں نے سارا دن بہت کام کیا تھا، وہ بستر پر ڈھہ گئی اور خود سے کہا، اب میں اتنی تھک گئی ہوں کہ میرے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ گہری نیند میں سو گئی، لیکن آدھی رات اس کا بچہ چھوٹا رونے لگا۔ جو اس کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ پوری رات بچے کے پاس بیٹھی جاگتی رہی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی کوئی آثار نہ تھے، یہاں تک کہ بچے کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اس کے مسل تھک چکے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کا ذہن تھک گیا تھا۔ دراصل صحت مندی کی طرح جسمانی تھکاوٹ بھی ایک طبعی حالت ہے۔ تمام دن سخت محنت کرنے کے بعد جب آپ بستر پر سوتے ہیں تو نیند کی وجہ سے ہمیں آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ جسمانی مشقت سے عام طور پر جسمانی طور پر تھکاوٹ ہوتی ہے۔ رات کو آرام کرنے سے یہ انرجی دوبارہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ کی ایک وجہ جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ مہلک تھکاوٹ ہے، اور وہ اصل میں ذہنی اور جذباتی تھکاوٹ ہے، اور اس کے لیے ایک اور دوا کی ضرورت ہے۔
साफ और वाज़ेह है कि इसके लिए दवाई बोतल में या गोलियों की सूरत में नहीं दी जा सकती, बल्कि इसकी दवाई दुरुस्त सोच और दुरुस्त तर्ज़ ज़िंदगी है। इससे मुराद ज़हन को गलत रवैयों से आज़ाद करना है। आप इस अकीदे पर मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है और वही आप में तख्लीकी सोच पैदा करेगा। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें और वो आपको बेहतर एनर्जी फराहम करेगा। ये तवानाई हासिल करने का एक अमली और जानदार कानून है। इसे इस्तेमाल करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कितनी कुव्वत और तवानाई पैदा होती है। रूहानी तरीके इस्तेमाल करने से आपको परेशानियों, ज़हनी दबाव और थकावट से निजात हासिल होगी और आप उस वक्त हकीकी तवानाई हासिल नहीं कर सकते जब तक आप मुदरजा बाला आदात को ख़त्म नहीं करते। इस अमल में ये ज़रूरी है कि आपकी सोच दुरुस्त हो। अगर आप मस्बत सोच को अपनाना शुरू कर देते हैं और आपकी सोच जिंदा दिल है, तो आप खुद भी असल में जिंदा दिल हो जाते हैं। आप जिस कदर ये अमल ज़्यादा करेंगे, उसी कदर आपको खुशी महसूस होगी। आप अगर ये सोचें कि आप थक गए हैं और फिर इस ख्याल को तकवीत पहुंचाएं, तो आप वाकई थक जाएंगे। तवानाई के बारे में सोचें और इस तवानाई को मजीद तकवीत पहुंचाएं, तो आप में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। पुरजोश सोचें, आपके अंदर जिंदगी पैदा कर देंगी और आप जिस कदर जिंदा दिली का मुजाहरा करेंगे, उतनी ही आपके अंदर ताकत और तवानाई पैदा हो जाएगी। पुरजोश और तवाना जहन कभी भी नहीं थकता, इसलिए अपनी सोच और रवैयों में थकावट के असरात मत पैदा होने दें। जिंदगी के हर पहलू में अपनी दिलचस्पियों और शौक को हमेशा मस्बत रखें। मैं ये नहीं कह सकता कि आप तमाम थकी मांदा सोचों को जहन से फौरन निकाल दें और जहन में तरोताज़ा और मुतहर्रिक तसव्वुरात को जगह दें। जहन को खाली करने के लिए 24 घंटे में एक खास वक्त मुतय्यन कर लें। मैं ज़ाती तौर पर रात सोने से पहले इस काम में 15 मिनट सर्फ करता हूँ। मैं अपने जहन को सोचों से बिल्कुल इसी तरह खाली करता हूँ जिस तरह मैं कपड़े लटकाने से पहले उसकी तमाम जेबें खाली कर देता हूँ। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जिस तरह जिस्म से कपड़े उतारते हैं, वैसे ही ज़हन से तमाम सोचों को भी निकाल दें। एक दर्जी ने मुझे मशवरा दिया था कि अगर रात को जेबों में से तमाम चीज़ें निकाल कर उन्हें फारिग कर दिया जाए, तो फिर कपड़े ज़्यादा अरसे तक अच्छे नज़र आएंगे। इसलिए सोने से पहले मैं अपनी जेबों से तमाम अशिया मसलन पैसे, पेंसिलें, डायरी और चाकू वगैरह निकाल कर उन्हें साफ सुथरा करके अलमारी में लटका देता हूँ। मैं फजूल रसीदें, मेमो और दूसरी गैर ज़रूरी अशिया को बास्केट में फेंक देता हूँ। इस तरह से मेरे जहन से इन फजूल अशिया का बोझ उतर जाता है। एक रात ऐसे हुआ जब मैं अपनी जेबों को फारिग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अपनी जेबों की तरह मुझे अपने ज़हन को भी गैर ज़रूरी ख़यालात से पाक कर देना चाहिए। हम सारा दिन मुख्तलिफ किस्म के झगड़े, परेशानियाँ, तकलीफ़, वाक़यात और गम ज़हन में मुसलसल जमा करते रहते हैं। अगर इन तमाम बातों को ज़हन में ही रहने दिया जाए, तो ये ज़हन में इकट्ठा होकर हमें परेशान कर देती हैं। इसके लिए मैंने एक फ़र्ज़ी तरीका इख्तियार कर लिया, जिससे मैं इन तमाम परेशान कुन ख़यालात को एक फ़र्ज़ी डस्टबिन में ज़ाया करके ज़हन को खाली कर देता हूँ। इस तरह मुझे ज़हनी परेशानियों से सुकून हासिल हो जाता है और मुझे आसानी से पुरसुकून नींद आ जाती है। इस तरीके से मैं सुबह तरोताज़ा और भरपूर तवानाई के साथ बेदार होता हूँ। ये तरीका तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। जब हम ज़हन से तमाम परेशानियों और टेंशन ख़त्म कर देंगे, तो इससे हमारी थकावट कम हो जाएगी। ये थकावट दूर करने और जिस्म में चुस्ती और तवानाई पैदा करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ज़हन में ज़बरदस्त तसव्वुरात पैदा करने के लिए मेरे मरहूम दोस्त लॉरेंस टाउनस्टेड का मुसलसल तवानाई पैदा करने का ये प्रोग्राम बहुत हद तक मौसर है। मेरे जानने वाले में लॉरेंस टाउनस्टेड सबसे सेहतमंद, खुशो-खुर्रम और बाहिम्मत शख्स था। 91 साल की उम्र में भी वो सीधा खड़ा रह सकता था और उसके पट्टे मजबूत थे। उसे कभी चश्मे की जरूरत पेश नहीं आई। वो अपने आखिरी दिन तक तवाना, बहादुर, समझ-बूझ रखने वाला और बाहिम्मत शख्स था। वो अमेरिका की फॉरेन सर्विस में एक आला ओहदे पर फायज था। एक मरतबा ऑस्ट्रिया के वजीर के तौर पर भी उसने अपने फराइज सर अंजाम दिए। उसके और उसकी बीवी के बहुत से ममालिक के आला अफसरान से ताल्लुकात थे। लॉरेंस ट्राउनस्टेड मेरे जहन में एक जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर हमेशा से जिंदा मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी जी भर कर खाते थे। उनकी ये पॉलिसी थी कि तमाम गैर जरूरी सोचों को मेज पर छोड़ दें। वो मुतवाजन गजा खाते, जिसमें से थोड़ा सा मीठा और नशास्त शामिल हो, और फिर वो फल और सब्जियां खाते। रात को जल्दी सो जाते, लेकिन खाने के अलावा कुछ ना कुछ जरूर खाते। अगर वो देर तक जागना चाहते तो फिर कुछ ले लेते, लेकिन ज्यादातर वो इस कहानी पर यकीन रखते थे
जल्दी सोना और जल्दी जागना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। वो सुबह सवेरे जागते, कुछ वर्जिश करते, इसके बाद गुस्ल करते और अपने जिस्म को खुरदरे तौलिए से साफ करते थे। इसके बाद वो 15 मिनट तक बाइबल पढ़ते। इनका ख्याल था कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जिस्म के साथ साथ दिमाग और रूह की सफाई भी अहम है। वो हर रोज कुछ देर के लिए अपने हाथों से भी काम करते थे। वो एक हुनरमंद बढ़ई और अलमारियां बनाने के माहिर थे। वो मेहनत में अजमत है के नजरिए के कायल थे। उनका ख्याल था कि इस तरह काम करने से दिमाग और मसल्स मिलकर काम करते हैं और दिमाग को परेशानियों और दबाव से निजात हासिल हो जाती है। मजीद ये कि पेशा वाराना काम के साथ साथ ऐसे गैर पेशा वाराना काम करके परेशानियों को कम किया जा सकता। मिस्टर टाउनस्टेड को वक्त मिलता तो अपने दिन का कुछ हिस्सा सहन में धूप में गुजारते। वो धूप स्नान करते यानी कि सन बाथ लेते और कुछ जिस्मानी वर्जिश भी करते। इस तरीके से वो जहन की तमाम तकलीफदेह सोचों को जहन से खाली कर देते। सूरज की रोशनी में खड़े होकर वो कदरे बुलंद आवाज में ये अल्फाज दोहराते, मैं अल्लाह ताला की अता करदा खालिस खूबसूरत और मस्बत सोच में सांस ले रहा हूँ, जो कि मेरे जहन और ज़मीर में मुकम्मल तौर पर समा जाएगी और मेरे जहन से तमाम मनफी, नाखालिस, जालिमाना और काबिल तहकीर सोचों को निकाल देगी। अगरचे मिस्टर टाउनस्टेड का तरीका कुछ गैर मामूली नजर आता है, लेकिन उनकी भरपूर जिंदगी और 91 साल तक मुकम्मल सेहतमंद रहने से इस तरीकाकार की अहमियत वाजे होती है। मैंने इसके उस तरीक़ाकार को अपने बहुत से टॉक शोज और तकारीर में बयान किया है। मैंने खुद भी मिस्टर टाउनस्टेड के इस तख्लीकी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके ये महसूस किया है कि अगर हम इस पर अमल करें तो हम खुद भी अपने अंदर पहले की निस्बत ज्यादा तवानाई महसूस करेंगे। थकावट दूर करने और मुसलसल तवानाई हासिल करने का आखिरी तरीका जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर पुरसकून नींद लेने का है। ये एक ऐसी महारत है जिसको सीखा जा सकता है। एक ऐसा शख्स हमारे क्लिनिक पर आया जिसे नींद नहीं आती थी। जब उसकी दिन रात की आदत का जायजा लिया गया तो हमने ये देखा कि रात को जब वो सोने के लिए लेटता था तो उसकी आदत थी कि वो कागज और पेन लेकर इन तमाम कामों की फहरिस्त बनाता जो उसे अगले दिन करने होते थे। वो अगले दिन की मनसूबाबंदी करता और हर काम के तरीकाकार की मनसूबाबंदी करता और फख्र महसूस करता कि वो जिस मुस्तैदी से काम करता है वो एक मुनफरिद तरीकाकार है। उसने अपने बिस्तर पर एक पैड और कलम रखा हुआ था और अक्सर रात अंधेरे में वो वहां जाता। वो अपने जहन में पहले से मौजूद ख्यालात के साथ इन इजाफी सवालात को भी ठोंसा जो इस बात पर फख्र महसूस करता कि वो अंधेरे में भी लिखने का माहिर है। अक्सर औकात जब वो सुबह बेदार होता तो उसे बहुत से मेमो मिलते जो उसने रात में बनाए होते। वो क्यों नहीं सो सकता था, वो सारा दिन थका हुआ क्यों रहता था? सादा सी बात यह है कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बिस्तर पर सोए हुए आने वाले कल को अपने साथ रखता था। हम भी मुस्तैदी पर यकीन रखते हैं। हम भी इस उसूल से इत्तफाक करते हैं कि अपने काम की मनसूबाबंदी करो और इस मनसूबाबंदी पर अमल करो, लेकिन काम का एक वक्त और एक जगह होती है और जब आप बिस्तर पर जाओ तो सो जाओ, क्योंकि ये जगह अगले दिन की मनसूबाबंदी के लिए नहीं बल्कि आपके सोने के लिए है। अगर आपकी बेख्वाबी की वजह आपके अगले दिन के काम और ख्यालात हैं तो ये खुद को बावर करवाएं कि अल्लाह ताला हर रोज आपकी मुश्किलात में आपकी मदद करता है और आइंदा भी आपका मुआवन और मददगार साबित होगा। ये बात खुद से दोहराएं, जिस ताकत ने आज मेरी मदद की है वो आइंदा भी मेरी रहनुमाई करेगी। इस तरह आपके अंदर अल्लाह की मुस्तकिल मदद का यकीन पैदा हो जाएगा और आप खुद को पुरसकून महसूस करेंगे। यही सोच अपनाकर सोने के लिए लेटें कि अगले दिन आपको भी जो भी काम करना है उसमें अल्लाह ताला की रजा और मदद शामिल हाल रहेगी। इसका असल राज यही है कि मुसलसल तवानाई हासिल करने के लिए जहन को खाली करने का जो भी तरीका आपको बेहतर महसूस होता है अपनाएं और अपने जहन से वो तमाम सोचें और रवैये खारिज कर दें जो कि थकावट के सबब बनते हैं और फिर दिमाग में ऐसी तख्लीकी सोच अपनाएं जो कि आप में अल्लाह ताला की इस जबरदस्त कायनात में दोबारा तवानाई की तख्लीक में जबरदस्त मदद फराहम करेगी। ज़ैल में चंद तजावीज़ पेश की जा रही हैं जिनसे आप थकावट पर काबू पाकर अपनी तवानाई बरकरार रख सकते हैं। नंबर 1, अपनी सोचों और अकीदे के जरिए अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें जो तमाम तवानाइयों का मंबा है। 2, फर्जी बीमारी से बचें, आधे जागे आधे सोए आधे जिंदा और आधे मुर्दा। 3, ये जान ले कि जब आपकी सोच डगमगा जाती है तो आपकी तवानाई भी डगमगा जाती है। नंबर 4, खुद को अल्लाह का बंदा तस्वुर करें जिसने आप पर सेहत, तवानाई, ताकत और दूसरी बेशबहा नेमतें नाजिल की हैं। 5, ये मत समझे कि आप कमजोर और बूढ़े हैं, अपने दिलो दिमाग में हमेशा ये समझें कि आप जवान और तवाना हैं। 6, हर रोज सोने से पहले अपने जहन को बिल्कुल इसी तरह खाली कर दें जिस तरह आप अपने कपड़ों की जेबों को करते हैं।
رات سونے سے پہلے ماضی کو ماضی میں رہنے دیں اور یہ یقین رکھیں کہ جب آپ سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ 7. اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ 8. ذہن سے پریشانی اور مایوسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ دونوں رویے توانائی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ 9. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ مؤثر اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مسلسل توانائی فراہم کی جا رہی ہے۔